इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। हम इस वक्त मौजूद हैं खानकाए मौला श्रीनगर। नाजरीन, खानकाए मौला श्रीनगर में सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जहां वादी के अतराफ व अकनाफ से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। मेरे आसपास की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। उर्स के मौके पर GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया गया है, जिस दौरान ज़रूरतमंदों को मुफ्त तिबी मुआयना और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तिबी कैंप मरहूम ख्वाजा गुलाम रसूल बेग की याद में मुनक्किद किया गया है। और इसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने भी शिरकत की और वक्फ की तरफ से किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। और इसके मौके पर खानकाए मौला में उलमाए कराम ने औलिया कराम की सीरत और अजमत व शान बयान की और कहा कि अमीर कबीर हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत ही कश्मीर का चप्पा चप्पा दीन इस्लाम से मुनव्वर हुआ। इस दौरान गुज़श्ता शब से ही खानकाए मौला में दुरूद व अज़कार का सिलसिला जारी है। दिन भर वादी से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद दरगाह पहुँचे। इंतज़ामिया की जानिब से अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं। GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट का क़याम हमने 1997 को अमल में लाया है। ये ख्वाजा गुलाम रसूल बेग की याद में हमने इसका इनेकाद किया है और तब से लगातार और मुसलसल साहिब रियासत के तीनों सूबों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज तक हमने सैकड़ों मेडिकल कैंप और दर्जनों ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद किया है। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट एक वाहिद इदारा है रियासत जम्मू कश्मीर का, जिससे कश्मीरी पंडितों के लिए विश्व में एक बार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है और छतरोगाम त्राल में खालिस सिखों के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इसके अलावा हम ख़ास मौक़ों पे, ईद के मौक़ों पे गरीब फैमिलियों को भी इमदाद करते हैं और यतीम बच्चों की माली मावनत भी करते हैं। और ब्लड डोनेशन काम का कल एक और इनेकाद हम कर रहे हैं, कल के आलमी ब्लड खून एहतिया का काम है। इसमें सिक्किम के ऑडिटोरियम में एक और ब्लड डोनेशन का कैंप का इनेकाद हम कर रहे हैं और कल ही हम खीर भवानी में एक और मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम कर रहे हैं। क्योंकि GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट एक वाहिद इदारा है जो यहाँ हमने गुरेज में लगभग हम 7-8 बार गए हैं, राजौरी, पूंछ, करगिल, गुरेज, करना, जबकि जो सरहदी इलाके हैं, और टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए कई बार हमने मारूफ गुलकार गुलजार गनाई की खदमात भी फराहम की है ट्रस्ट ने। और कल लाइव कल्चरल शो गुलेज और टंगडार में भी हमने गुलजार गनाई की तरफ से किया है। तरीके करते उसी शाही हमदान के सिलसिले में आज ये हज़्ब कदीम पिछले कई सालों से हम यहाँ मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं और आप रेस्पॉन्स देख रहे हैं। आप अभी तक सैकड़ों मरीज़ों का इलाज हमने किया है और उनमें मुफ्त दवाइयाँ भी दी हैं, जबकि कश्मीर आई हॉस्पिटल की तरफ से भी उनकी टीम यहाँ पे है, वो मुफ्त आँखों का इलाज भी कर रहे हैं। नाम सुनील खुशू एंसेस्टरली गोडेस 90 गांखन चलपान कोचा ये रोजान आए योर आज 5-3 वह जस्ट टू हैव ए लुक एट इट। बट वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि यह कैंप खतर आव कोइंसिडेंटली गव यमन दोहन अल्ताफ साहबन तमो फ्रेश दलील ये आए मगर इट इज़ फॉर अ सोशल कॉज। यह हसा ग मतलब मेन कि बह गोस बड़े खुश यह वुचित कि टैक्टफुली हैंडल करान सारी ये सा मोन यह कि यह हसा ग फ्रिक्वेंटली ग हर वरी क्या मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हसा गन कंट्रीब्यूट करने ये मज अगर वनकस 7 नफर आव 7 नफर मैक्सिमम पीपल गसन इन ताकि तिमन ग सोशल कॉज कर क्या क्या कहना चलो। ठीक है, यही है कि देखो जो हमारे को बरगला गया था उस टाइम कि यहाँ ये है वो है, यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये मे बास गई 3 दो 4 दो गई 3 दो गई योत योत जबकि लुक दपान पन्नी फ्रेंड दपान हे ना बस खजर मतलब मेजॉरिटी गई पैदल हर कुछ जाए, चाहे उमरा कल पे कोता ऊपर सरसी गई पैदल क्या सारी तूत रेस्पेक्ट मिल चवान चाय तम पे यह बसान बट तम तिस भाई चारा मतलब यह यमिस दपान तरान वरी क्या कत लुको यमिस कम्युनिकेशन लुकन थम वो क्या ये चीज़ क्या आज जिस मकाम पर हैं ये ज़ियारत
اس زیادہ کی نسبت حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان کے ساتھ ہے۔ شاہ ہمدان کے متعلق عام بات ہے اور سبوں کو معلوم ہوگا، ان کو کشمیریوں کو جو عقیدت ان کی ذات سے ہے، ان کے کمالات سے ہے اور اس جگہ سے ہے، وہ اس کا مقابلہ میرے خیال میں دوسری جگہ ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ اور یہ عرس جو ہے اس کا ایک پہلو تو علمی ہے، روحانی ہے، جو نسبت امیر کبیر کے ساتھ لوگوں کو، کشمیریوں کو ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اس کا ایک ثقافتی پہلو بھی ہے، کیونکہ امیر کبیر کشمیریوں کے محسن ہیں، اور وہ جو احسان انہوں نے کشمیریوں کو کیا ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری دستکاریاں، فارسی زبان میں جو عروج کشمیریوں کو حاصل ہوا، ہمارے پہننے کا طریقہ، ہمارے رہنے کا طریقہ، ہمارے سوچنے کے طریقے پر جو امپرنٹ، جو نقش امیر کبیر کی ذات سے وابستہ ہیں، وہ احسان صدیوں تک رہا ہے اور صدیوں تک آگے بڑھا ہے۔ یہ امیر کبیر امن، آشتی، سچائی اور ہارمنی کی بات کرتے تھے۔ یہ میسج پہلے بھی تھا، آج بھی اور آگے بھی رہے گا۔ شاہ ہمدان کا پیغام وہی تھا جو رسول اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، which form of Islam is the best؟ آپ نے فرمایا افشاء السلام، to spread the peace، امن پھیلانا، و اطعام الطعام، and to feed the people، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو کھانا کھلانا۔ اگر آج پھر سے شاہ ہمدان کے اس میسج کو جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے زندہ کر دیا جائے، کتنا پیسہ آتا ہے درگاہوں پر، وقف بورڈ میں کتنا پیسہ آتا ہے، اگر ان پیسوں کو دوبارہ ان غریبوں کو دیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو رزق دیا جائے۔ شاہ ہمدان brought not only Islam but also employment۔ شاہ ہمدان روزگار لے کے آئے، پشمینہ لے کے آئے، کرافٹس لے کے آئے۔ اگر پھر سے ان درگاہوں پہ آنے والے پیسوں کو لوگوں کے روزگار کے لیے استعمال کیا جائے تو شاہ ہمدان کے پیغام کو حقیقی معنوں میں دوبارہ سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ جو بھی تیاریاں ہوتی ہے، پانی ہے، بجلی ہے، یہاں کی صاف صفائی ہے، اس کو لے کر ہم پہلے سے ہی کوشاں رہتے ہیں، اور آج چونکہ زائرین کا بڑا رش رہتا ہے، ان کو کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، تو اس کے لیے وقف بورڈ اپنی تیاریاں مکمل کرتا ہے پہلے ہی، عرس سے پہلے ہی۔ انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے ہر ایک شرائن پہ، وہاں پہ بھی جیسا کہ ہمارا سب سے بڑا اجتماع یہاں پہ رہے گا درگاہ شریف حضرت بل میں بھی، اور ابھی سے ہمارے آج سے 15 دن پہلے سے لگے ہوئے ہیں ہمارے سارے ملازم، اور ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے، جس میں خاص کر بجلی، پانی اور ٹرانسپورٹ کا ہاتھ رہتا ہے، ان سے بھی رابطہ ہے، وہ بھی اپنا پارٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ یہ فیسٹیول بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے، یہ اکیلے ہم سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے جو ہمارے ذمہ ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، باقی لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سینئر ویڈیو جرنلسٹ امان فاروق کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت۔ دیکھتے رہیں کشمیر عظمیٰ۔